Ang drawdown mo na siya ang unrealized loss sa master trader or sa trader in general. But so far, ang atong pinakataas na drawdown was just $35 or just 7% sa to ang overall capital. It has been a month since gipublic na to atong copy trading portfolio. So today, atong susihon kung unsa na bang kahimtang sa atong portfolio since our last update. So as a refresher, nagsugod ta ning bag-o na portfolio last May 1st, 2024 with $500 capital, but that day, $400 pa lang ang atong gi-allocate. Tunga-tunga na sa bulan when we added new master traders and maxed out our whole capital. Para sa katong mga bag-o lang sa atong channel, you may wanted to check out our previous videos para maka-follow mo. So karon, i-check na to pila kaha atong nag-gain since we already added 2 more master traders and have fully allocated our $500 capital. Atong isa-isahon og review ang performance sa atong mga master traders para makita na to kinsa gyud ang mas bagtik sa ilahang tanan. Ug atong unahon si EA Hedge. So kani si EA Hedge, na-add nato ni siya sa atong portfolio tunga-tunga na sa month of May. Nag-allocate lang tag $50 capital sa iyaha and sa karon nag-profit ta og $1.02. And sa karon na pa siya mga open trades and hopefully ma-convert pa ni into profit soon. So next master trader is si FXZC. So isa ni siya sa mga pinakauna na master traders na ato ang gi-onboard sa tong portfolio. So nag-allocate tag $200 capital sa yaha and sa karon nag-profit ta og $8.09. Then next master trader is si Richman Auto. So dungan na to ni siya gi-add with FXZC and same capital sila which is $200. So with the $200 capital, naka-profit ta og $16.51. Then last master trader sa tong portfolio is si FX Star. So na-add na to ni siya tunga-tunga na pod sa month of May. Then nag-allocate lang po ta og $50 capital sa yaha in which naka-profit ta og $24.44. Sa pagkakaroon na pa siya mga open trades and currently as you can see na ay $9.57 drawdown under kay FX Star. But hopefully mag-reverse na ang market para ma-add na ni sa profits. So karon, let's compare their performance according sa capital na gi-allocate na to sa ilaha since lahi man sila og capital allocation. It will not make sense if according sa dollar value atong comparison because some of them have $200 capital and some of them have $50 capital. Therefore, expected jud nato na dako-dako jud og ligas if dollar value atong basihan. Busa, let's base their performance using percentage return. So makita dayon nato diri no na outlier jud si FX Star with 40% return for the month of May. Not to mention na good for 2 weeks pa lang ni na data kay tunga-tunga na sa month of May since gi-add nato siya sa atong portfolio. Followed by Richman Auto na naay 7.85% return. Then next si FXZC na naay 3% percentage return. Then ang atong bottom performer is si EA Hedge na naay 1.48% percentage return. So personally grateful kayo ko na nag-end na to ang portfolio with positive returns from all of the master traders. Because of course, wala ni nahimong profits dayon-dayon. Niagi pud ni siya og mga drawdowns and stop loss from our master traders. So again, ang drawdown mo na siya ang unrealized loss sa master trader or sa trader in general. But so far, ang atong pinakataas na drawdown was just $35 or just 7% sa to ang overall capital. And that's because we deliberately diversified the type of master traders na atong gi-add sa atong portfolio. That said, maghimo ko og separate video regarding diversification para makabalo mo kung unsaon pag-minimize sa potential drawdown sa inyong account. So make sure to follow and subscribe
sa atong mga social media channels para always mo updated sa mga bag-o na mga videos. Going back, we ended the month of May with $42.66 total net profit gikan sa atong $500 capital or 8.53% return, which is a very remarkable return considering now we've earned this passively. For the month of June, let us see kung pareho lang ba gihapon ang performance ato ang mga master traders and see if we can go beyond 8% overall monthly yield. In terms of allocation, magdungag tagbag-o na master traders sa atong portfolio using our own profits. So atangin na ninyo kung kinsa ang atong i-add na master trader. And I guess that's all for now. Thank you kayo sa pag-uban sa kuha na mag-review sa atong portfolio. If namoy questions or feedback, ay pagduduha og send og message sa atong channel or page. And once again, this is Dev from Trading Tirada. Thank you kayo sa inyong suporta. Kita-kita ta usab sa atong next video. Cheers!